So yun guys, dito tayo sa airport. Yan ang mga ano natin, maleta natin. Napakadami. Let's go. Yun guys, pasok na tayo. Yan, let's go, let's go, let's go. See you Philippines. Turkish tayo, Turkish. Let's go. Let's go family. Woohoo. Pero se puede. Yun guys, dito na tayo sa check-in counter. Yan, hindi pa open kaya pila muna tayo guys. Yan, napakahaba ng pila. Pagkadaming passenger. Kaya lang pag nag-open na yan, mabilis na yan. Let's go. So yun guys, dito pa din tayo sa airport. Pila pa din tayo dito sa yan, check-in online. Ay, check-in counter. Yan. Mahaba-haba ang pila dito guys. Loaded ang mga maleta, mga tao. Ito yung mga maleta natin. Ayan. Tapos nandun yung iba. Let's go. Yes. We're Going home. See you later, alligator. Vea vosotros aquí. Qué envidia. Hello. No, ahora vamos a ir por detrás. Yun guys. Bueno, nos vamos. Let's go. Fly me to the moon. Pues se está viendo, ¿eh? Ah, vamos a... ¡Hola, mira, mira, mira cuánta gente! Let's go. Cuidado que no nos multen, pasas de velocidad. Ah, eso sí. Me multen a mí, no a ti. Bueno. Oh, Exacto. Qué bueno. sí, la primera vez que voy así, ¿eh? No, eso abajo, cariño. Pan Company. Yes, hemos llegado. Hey, what's up guys? Yun o. Let's go. Go, 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 go. So yun na guys, pasok na tayo. Yan, ang umpisa ng magpapasok sa airplane. Let's go. So, let's go. Yan na. Yan si Mami. Yan, tago mo lahat yan. Baka hindi tayo, yun o. Ito yung sasakyan natin, hindi. Level. Ba yan? Yan sa kabila. Turkish. So yun guys, yan ang airplane natin. Let's go, let's go. Yan na, Kushimoto. Yan ang airplane natin. Let's go. 11, no? Yan na. Tingnan po natin guys. 11. Oh, dalawa, tatlo. Dalawa, apat. Let's go. Hello. Yun guys, manonood na tayo ng pelikula.